Hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. السيد الفاضل مدير معهد دار القرآن المركزي المكرم كالهاج سيف البحر الماجستير. السيد الفاضل رئيس رعاية الطلبة بمعهد دار القرآن المركزي المكرم الأستاذ عبد الرحمن. السيد الفاضل رئيس الهيئة إشراف اللغة المكرم الأستاذ أحمد إرفان جوليانشاه. أصحاب الفضيلة جميع الأساتذة ويا أيها الحاضرون الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفل الاختتام للفعاليات اللغوية سنة 2021 ميلادية. Closing ceremony for language activity 2021. Let's open our event tonight by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. About 2.5 million years ago, mankind discovered a communication system that significantly changed its 360 degrees pattern of life. What did they find? They find language. What is language and how it benefits? Language is the ability of humans to communicate and to socialize. Without language, life is meaningless. Indonesia is a country with the most trilingual speaker in the world. In the modern era, with international competition between countries in science, economy, and politics. Now, it is more important than ever for each one of us to master not only one language, but 2 or 3 or even more languages. With language, we are holding the world in our hand. Language is everything. Without language, we are nothing. To start the event on this blessed night and hopeful for divine blessing, let's take a look together the recitation of the Holy Quran, which will be recited by our brother Ilham Rifaldi. Place and time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Al-kalimat min mudiri Ma'hadi Daril Quran Al-Markazi. Sambutan dan doa sekaligus menutup kegiatan bahasa 2021 yang akan disampaikan oleh Kiai Al-Haj Syaiful Bahari LC-MA. Falyatafaddal siyadatuhu mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaltum ahlan wa nazaltum sahlan wa tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Law alimatid daru biman zaraha farihat wastabsharat summa basat mawdi'al qadami taqulu bilisanil hali qailatan ahlan wa sahlan bi ahlil qur'ani wal karami. Abna'i at-talabah, al-lughah muhimmatun jiddan. Limadha? Lianna bil lughah tumsikuna antum al-alam. Bahasa penting sekali buat kita karena dengan bahasa kalian akan menggenggam dunia. Bil lughah antum tatiruna ila ayyi balad turidun. Dengan bahasa kalian bisa terbang ke berbagai negara. Masya Allah, ra'ayna fi daril Quran kathirun minkum yarghab fi ta'allumil lughah al-arabiyyah, injiliziyah, siniyah atau turkiyah wa ghairiha minal lughat. Saya melihat adik-adik santri, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kemauan kalian, Ustadz melihat banyak di antara santri-santri yang sudah mulai pengen mengembangkan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Turki dan bahasa-bahasa yang lain. Hakikatan ana atakid indakum amal. Sungguh saya berkeyakinan kalian semuanya wabil khusus kelas 12 ya, al-faslus tsani asyar. Indahum amal. Mereka punya angan-angan, mereka punya mimpi. Ba'duhum yurid al-iltihaq bid-dirasa ila Eropa misalnya. Di antara mereka ada yang pengen kuliah ke Eropa. Wa ba'duhum yurid al-iltihaq bid-dirasa ila Sin. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang pengen lanjut ke Cina. Wa ba'duhum ila Yaman ila Tarim. Mungkin di antara mereka, di antara kalian semuanya ada yang pengen ke Tarim. Masya Allah. Walidzalika nahussukum jami'an hayya bina nuhibbul lughah. Ayo, saya ajak kalian semuanya mencintai bahasa. Contoh misalnya, Ustadz gimana sih supaya kita belajar bahasa Arab mudah? Cari lagu-lagu. Yang jago bahasa Inggris, nih, cari lagu-lagu bahasa Inggris. Yang bagus, bukan yang cengeng-cengeng ya. Yang gemar lagu pengen bahasa Korea, cari lagu-lagu yang bagus maknanya ya. Jangan yang melo-melo. Jangan sampai Ustadz pernah menemukan santri misalnya, ya akhi, limadha anta tanamu daiman? Hei nak, kenapa kamu bobok terus? Kenapa sih kamu suka tidur? Di masjid tidur, di kelas tidur, di asrama suka tidur. Apa kata beliau ini? Kata anak ini, ya Ustadz, ana uhibbun naum li'annani uqallil min syauki laha. Ustadz, sengaja saya sering tidur supaya mengurangi rasa kerinduan saya kepadanya Ustadz. Masya Allah. Nah, nanti belajar tuh kelas 12. Pengen punya istri orang Arab misalnya. Tiba-tiba mengatakan, ya ukhti, wahai saudariku, lis-sama'i qamarun, langit itu memiliki bulan, wali qalbi, tapi hati saya anti memiliki engkau. Masya Allah. Ini contoh ya, contoh. Masih banyak yang lain, masih banyak yang lain. Ketika misalnya di balaghah ada kalimat asir bal qata hal man yu'iru janahaihi
la'alli ila man qad hawaitu atir. Wahai sekumpulan burung-burung, adakah di antara kalian yang berkenan meminjamkan sayapnya buatku? La'alli ila man qad hawaitu atir. Saya ingin terbang menuju orang yang saya cintai. Masya Allah. Dan sebagainya. Itu di antara motivasi atau cara kita belajar bahasa. Dengan cara apa Ustaz? Cari kalimat-kalimat yang bagus. Dari lagu-lagu Islami. Contoh misalnya banyak lagu-lagu Islami antum bisa dapatkan di YouTube juga banyak. Yang artinya Masya Allah luar biasa. Contoh misalnya. Sayatid diya'u biraghmil ghuyumi وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساتع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الsyari'at ilmun yadum. Ini JMK itu sesekali tampil nasid-nasid seperti itu. Wa Qur'anuna dzalikal qaidu, Quran kami dialah pemimpin kami. Wa tafsiruhu sati'un kan nujum, tafsir Quran itu cahaya terang seperti bintang-bintang. Wa fi ruhina sunnatul mustafa, dalam jiwa kami ada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiqhu syari'ati ilmun yadum, fikih syariat itu ilmu yang kekal. Masya Allah, itu contoh ya. Jangan hanya mencari lagu-lagu nasyid yang melo saja. Oleh karena itu usini wayakum, adik-adik santri semuanya, ayo di penutupan kali ini nakul syukran jazilan alfi syukrin wahtiram ala musyrifi al-lughah fi Darul Quran. Kami ucapkan, pengurus Darul Quran mengucapkan terima kasih kepada para penggerak bahasa, Ustadz Irfan dan kawan-kawan, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Aziz dan semua yang terlibat dalam menggerakkan bahasa Al-Akhlas 12. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Kegiatan muhadasah berjalan, ilqa mufradat juga jalan terkawal dengan rapi. Kemudian muhadarah dan lain sebagainya. Sanksi-sanksi banyak yang teriak-teriak. Masya Allah. Al-lughatul arabiyah tajul ma'had, al-lughah tajul ma'had. Setiantoro Darul Quran kedengaran. Mudah-mudahan ayo tetap semangat. Saat ini Kiai Yusuf Mansur, Kiai Jamil, Kiai Tarmidi, Kiai Sani sedang berada di Al-Azhar Kairo. Buat apa Ustaz? Untuk memuadalahkan ijazah Darul Quran. Agar santri-santri Darul Quran yang pengen ke Al-Azhar langsung aja berangkat ke sana. Insya Allah besok ini hari Ahad pertemuan guru-guru kita beserta pengasuh-pengasuh pesantren muadalah. Besok insya Allah akan ketemu dengan Grand Syekh Al-Azhar. Di antaranya akan membahas kerjasama atau MOU antara pesantren-pesantren muadalah di Indonesia dengan Al-Azhar Syarif. Yang mau ke Yaman monggo dari sekarang silahkan. Sampaikan aja ke Ustadz, Ustadz saya pengen ke Yaman, nanti Ustadz kasih arahnya. Ustadz saya pengen ke Madinah, kelas 12 mobil khusus, ayo dari sekarang. Nama-namanya sudah ada kemarin 60-an ya, yang pengen lanjut ke Timur Tengah ya. Yang mau dalam negeri misalnya, Ustadz saya pengen ke Akmil. Sedangkan Akmil perlu pelatihan ini sebelumnya Ustadz, sampaikan ke kami. Komunikasikan sama kami. Ustadz saya ikut online, begini, begitu dan sebagainya, disampaikan saja, dikomunikasikan sama kami. Jazakumullah khairan katsiran, makasih banyak tim bahasa, Osdaku semuanya yang ikut membantu menggerakkan bahasa Darul Quran. Jazakumullah khairan katsiran. Jangan patah semangat, jangan membenci bahasa. Selama antum gak suka sama bahasa, maka jangan pernah mimpi pengen bisa bahasa. Ustadz saya pengen ke Madinah. Ya ngomongnya bahasa Indonesia mulu, ngimpi. Ustadz saya pengen ke Tarim, ya, pengen ke Al-Azhar, pengen ke Tunis, ke Zaitunah, pengen ke Maroko Ustadz, ke Jami'ah Sultan Muhammad Khamis. Tapi ngomongnya bahasa Indonesia mulu, ya salah. Ustadz saya pengen ke Jerman, pengen ke Eropa, ya ngomongnya Indonesia. Ngimpi, jangan. Ya ibarat antum pergi ke hutan, perlu persiapan, pakai sepatu boot, pakai bekal, bawa senter, bawa makanan dan sebagainya, supaya Anda bisa selamat dalam perjalanan di hutan. Sama, antum pengen kuliah ke Timur Tengah, ke luar negeri, dari sekarang siapkan bahasa asingnya. Baik, kita doa, kita tutup fa'aliyat al-lughawiyah fi Darul Quran, kegiatan bahasa di semester pertama ini kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan selamanya antum punya hajat apapun, kami semuanya para asatid
Insya Allah tidak lupa dalam sujud kami, dalam doa-doa kami. Mudah-mudahan Anda semuanya yang menjadi hajat kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maimuna wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna du'aana. Allahumma istajib du'aana. Allahumma istajib du'aana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi untuk liburan. Pengen libur nggak? Insya Allah besok akan kami edarkan liburan ke wali santri kalian. Biar ada prepare dari sekarang yang pengen beli tiket dan lain-lain. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, libur SMP di tanggal 18 Desember. Libur SMA sengaja kita pisah karena memang kredit ya parkiran kita. Libur SMA insya Allah di tanggal 19 Desember besoknya. Ya, kapan balik ke pesantren? Ini lumayan lama juga liburannya. Insya Allah balik ke pesantren di rentang waktu di tanggal 8, 9 dan 10 untuk kelasnya nanti kami infokan di surat edaran insya Allah. Baik. Tetap jaga kesehatan. Tadi sore ada yang patah di antara kalian. Mungkin jingkrak ketika yel-yel. Qadarullah ternyata jatuh dan patah. Ya. Kita doakan yang tadi cedera, ada yang patah tulang atau yang lagi keseleo mungkin tadi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is performance. The first performance is storytelling by our brother Mirza Ahmad Nur Alim from 7th grade. Place and time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear teachers and friends, inshallah, tonight I will be reading a story called The Tortoise and the Rabbit. Once upon a time, in a forest far, far away, a tortoise and a rabbit was having an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. They agreed on a route and they started off. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing that he was far ahead from the tortoise, he thought that he'd sit down under a tree and relax before continuing the race. He sat down under a tree and soon fell asleep. The tortoise, plodding on, overtook him and soon finished the race, emerging as the undisputed champ.
The rabbit soon woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This was the story we've all grown up with. But then recently, the story still continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some soul searching. He realized that he'd lost the race just because he was overconfident, careless, and lax. If he hadn't taken things for granted, there's no way the tortoise could have beaten him. So he challenged the tortoise to another race. This time, he went all out. He ran from the start to the finish without stopping. He won by several kilometers. The moral of the story is that fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast but reliable. But the story doesn't end here. The tortoise did some thinking this time. He realized he could never beat the rabbit in a race the way it was formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. They started off. In keeping with his self-made commitment in being consistently fast, the rabbit took off and ran at full top speed until he reached a broad river. There, the finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. He sat down there, wondering what to do. In the meantime, the tortoise trundled along, got into the river, swam to the opposite side of the bank, continued walking, and guess what? He finished the race. The moral of the story is first, identify your core competency. And then change the playing field to suit your core competency. Leverage on your strengths and minimize exposure to your weaknesses. To sum up, the story of the tortoise and the rabbit teaches us many things. First, slow and steady will always win the race. Second, fast and consistent will always beat the slow and steady. Third, identify your core competency and change the playing field to suit your core competency. Leverage on your strengths and minimize exposure to your weaknesses. Last but not least is compete against the situation, not the rival. Thank you for your attention. Forgive me if I said anything wrong. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The next performance is Arabic public speaking by our brother Hilmi Abidin from 11th grade. Place and time is yours. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر لي ولا تعسر علي يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القلم للكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قراءة القرآن من أحسن العبادات وما من مسلم يقرأ القرآن إلا ويضاعف له أجره ويكون قريبا إلى الله. فضيلة الكرام Kiai Al-Haj Saiful Bahri LCMA Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Irfan Juliansyah Al-Mukarram wal-Muhtaram Jami'ul Asatid wa ya ayyuhal hadirun al-mahbubun. Awalan hayya bina nashkurullaha azza wa jalla الذي قد أعطانا نعمة كثيرة نعمة عظيمة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. الحمد لله. ثانيا ولا تنسوا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور وكذلك إلى صراط مستقيم. طيب أقوم هنا أمامكم جميعا أريد أن أخطب تحت الموضوع فضيلة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الحاضرون المحبوبون كما عرفنا أن القرآن كتاب مقدس للمسلمين وقراءته تكون عبادة وهو أنزله الله بواسطة جبريل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أن فيه يبين من الشرائع والأحكام المفرقة بين الحق والباطل والحلال والحرام. ونحن من المسلمين فوجب علينا أن نقرأ القرآن ثم نعمله في حياتنا اليومية مع أن في قراءة القرآن فضيلة كثيرة من الله تعالى وهذا مطابقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قراءة القرآن من أحسن العبادات وما من مسلم يقرأ القرآن
إلا ويضاعف له أجره ويكون قريبا إلى الله. بجانب ذلك أن قراءة القرآن فضيلة كثيرة، كما روي النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن فضائل قراءة السور القصيرة من سورة الإخلاص أن من قرأها يضاعف الله أجرها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الإخلاص مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. أيها الإخوان في الله، وقد حث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل مسلم على التعوذ في قراءة القرآن والتمسك بتعاليمه في كل وقت وحين، كما قال عليه الصلاة والسلام: القرآن مأدبة الله فخذ مأدبته ما استطعت. القرآن لا يدون مرتبا على الأبواب والفصول، كما أنه أنزل بأسلوب مختصر ولكنه يشمل فيه المعاني الكثيرة. لذلك يجب على كل مسلم أن يتأمله ويترجمه ويحقق تعاليمه لحياته اليومية كشخص منفرد أو كعضو في المجتمع الإسلامي. أيها الإخوان رحمكم الله، قبل اختتام خطبتي أرجو من جميع المسلمين أن يتمسكوا بروح القرآن ويجعلوا له طريقا لحياتهم اليومية. إن وجدتم مني الخطأات والغلظات أطلب منكم العفو. انظر ما قال ولا تنظر من قال. من من منه. شكرا كثيرا، ثم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Zafran Zulkarnain from Darul Quran International Islamic Boarding School. Wanted to say to my audience, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. First, all praises to be Allah, the most merciful and the most gracious, who created us, the Lord of the world of the universe, the King of the king, and the Master of the day after. Secondly, peace and salutation always be upon to our Prophet Muhammad, who has bring us from the darkness ages into the peace of Islam. Thirdly, I'm very thankful to Master of Ceremony, who has given me an opportunity to speak in front of all of you. On this day, on this night, on this occasion, on this stage, I will speak. And the title is The Power of Knowledge. All students of 21st century, as we know, in this century,
there are many big changes can be happen, right? Especially in the technology aspect, which is becoming the center of public attention. Elon Musk, wait, you know Elon Musk? Yeah, the founder of Tesla Corporation had succeeded in mass producing electric cars. Then the new trend is digital currency or cryptocurrency. Even only this century, I'm repeat, only this century, the children can buy stock on stock exchange. Have you ever thought about how big changes can be happen? Any answer? Only one answer. The answer is the power of knowledge. Because Allah says in the Holy Quran, Surah Al-Mujadalah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuju fanshuju. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Because of knowledge, Allah raises human of rank. Because of knowledge, to distinguish a man and animal. Therefore, the knowledge is very important by human of life. Allah states in the Holy Quran that first verses was down. It's verses of Al-Alaq and began with Iqra. Iqra, what it mean is read. This is to indicate that reading is right way to read knowledge. Without reading, a man can difficult to read knowledge. As human being, we have reason and intelligence. With this reason, we can look for signs that will make us different from animal. The other creatures like plant and animal are unable to look for signs. Why? Because they have no reason. That is why human is superior from the other creatures. For example, man can conquer all creatures in this world, such as huge mountain, big trees, wild animal, ocean, forest, and so on. That is why knowledge is very important by human of life. Okay, after this, I hope we must be spirit to read knowledge. After this, I hope keep our spirit to read knowledge. Okay, everyone, repeat after me. After this, keep our spirit to looking for signs. One more, up your voice. After this, keep our spirit to looking for signs. Because time and place, because time and place doesn't limit us to looking for signs. I think enough for me. This is my speech. I'm very thankful for your attention. Thank you very much. Akhirul kalam. Let's say Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ulama berfatwa, dan saya Muhammad Aksal Rifadi ingin bertanya kepada kalian semua, adakah hamba Allah di sini yang ingin masuk surga? Adakah hamba Allah di sini yang ingin masuk surga? Adakah hamba Allah di sini yang ingin terjauh dari dahsyatnya siksa api neraka? Maka jawablah salam saya, karena saya akan berkata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa syamsuddin wa ja'ala al-qamara qamaruddin wa ja'ala an-nahara naharuddin wa ja'ala al-laila lailuddin wa ja'ala as-samaa samauddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama dan harus diutamakan, tidak boleh diduakan apalagi ditigakan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih tapi tak pernah pilih kasih, lagi maha penyayang tapi tak pernah membutuhkan balasan kasih sayang, yang sekalipun ranah laut dijadikan sebagai tintanya, ranting-ranting pohon dijadikan sebagai penanya, dedaunan bumi dijadikan sebagai kertasnya, yang namanya nikmat Allah mustahil kita dapat menghitungnya. Dan yang kedua, salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, putra Abdullah, buah hati Aminah, pahlawan Fatimah, parit pagar Mekah wal Madinah, yang saat dilahirkan pintu langit menurunkan hujan, patung-patung di sekitaran Ka'bah jatuh berantakan, orang-orang kafir lari ketakutan, siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Kurang ini Nabi Muhammad, siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Marilah kita bersama-sama bersalawat kepada baginda. Salatullah salamullah ala toha. Pas 7 mar suaranya. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dewan Asatid yang saya hormati, Alvin Toffler di dalam bukunya The Future Shock and the Third Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era berkembangnya media komunikasi. Konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai yang positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease adaptation, penyakit adaptasi, yaitu penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya sesuatu. Ketika orang barat berjudi misalnya, generasi muda kita terlena dengan mengikutinya. Ketika orang barat terlena dengan minuman keras, minuman keras, tahu minuman keras gak? Generasi muda kita berlomba-lomba dengan mengikuti budaya negatif tersebut. Bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, bahkan despiritualisasi apabila generasi muda kita terus berkiblat kepada budaya negatif tersebut. Akibatnya, manusia hidup bebas, keras, ganas, beringas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Belum lagi pengonsumsian narkoba, tawuran antar pelajar, pergaulan bebas yang melahirkan free sex di kalangan remaja sering terjadi di negeri kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya pembangunan kepribadian yang positif, khususnya kita sebagai seorang muslim. Maka pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Generasi Muda sebagai Aset Masa Depan Bangsa. Ulangi setelah saya, generasi muda sebagai aset masa depan bangsa. Kenapa saya membawakan judul tersebut? Ada yang tahu? Ada. Sebab generasi muda adalah kunci masa depan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Berbicara tentang generasi muda, pasti identik dengan masa muda, masa yang penuh dengan warna kehidupan, memiliki fisik yang kuat, mental pemuda yang masih akurat seperti api yang membara di tengah hutan yang padat. Karena semangat pemudalah penjajahan di atas muka bumi ini tiada. Karena semangat pemudalah yang membakar semangat juang hingga membara. Dan karena semangat pemudalah bangsa dan negara ini merdeka. Betul apa betul? Namun sayangnya
sungguh sangat disayangkan, sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Di era modern ini, banyak daripada pemuda kita yang terlena, yang terpengaruh dari dampak negatif dari era globalisasi seperti sekarang. Sahabat seiman, seperjuangan sesama penghafal Al-Quran yang saya cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan, yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan kembali. Surah Al-Anfal ayat 24. Dari ayat ini dapat dimengerti bahwa dalam membangun generasi muda hendaknya dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun, apakah yang dimaksud dengan membatasi antara manusia dengan hatinya? Syekh Al-Samarkandi dalam kitab tafsirnya Bahr al-Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan membatasi antara manusia dengan hatinya adalah kullu ba'da qawli yahulu bainal mu'min. Kelas 7 mana suaranya? Yahulu bainal mu'min. Yahulu bainal mu'min wa ma'asihi allati tasuquhu. Gak ada suaranya, semangat dong. Allati tasuquhu wa tajruhu ilan nar wa yahulu bainal kafir wa ta'atihi allati tajruhu ilal jannah. Yang artinya membatasi antara manusia, membatasi antara seseorang mukmin dengan kemaksiatannya yang dapat mendekatkan dan mengarahkan dirinya kepada neraka, dan serta membatasi antara seseorang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya ke dalam surga. Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa seseorang muslim, seseorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika ia tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Oleh karena itulah ayat ini berpesan, dengar baik-baik, ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri kita dari godaan kemaksiatan dengan cara senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Agar kita senantiasa terhindar dari azabnya dan selalu berada di dalam genggaman rahmatnya. Sahabat seiman, seperjuangan sesama penghafal Al-Quran yang saya banggakan. Syekh Mustafa Al-Ulayani, salah seorang pujagawan Mesir, berkata dalam syairnya, Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayata. Ulangi saya artinya, ulangi. Bersuara semua. Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Yang artinya sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam. Kita generasi muda selaku generasi penerus hendaknya memiliki itikat yang baik untuk dibina dan dididik. Karena hal tersebut mengarahkan kita untuk menjadi seseorang yang sukses. Karena kita adalah generasi muda harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan yang cerah, yang akan berjuang demi menegakkan agama Islam di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, dengan bermodalkan iman dan berlandaskan Islam, marilah bersama-sama kita menjadi generasi yang berpikir modern dan berakhlak Al-Quran.
Apa? Marilah kita bersama-sama menjadi generasi yang berpikir modern dan berakhlak. Berpikir modern. Berpikir modern. Untuk mengubah 1000 kegelapan menjadi 1.000.000 cahaya, 1000 lelah menjadi 1.000.000 lelah, 1000 keputusasaan menjadi 1.000.000 keberhasilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari pidato yang saya sampaikan. Jalan-jalan ke Kota Bekasi. Jangan lupa memesan taksi. Saya Muhammad Aksari Faldi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next performance is language demonstrate. The first language is Mandarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junjingte Kepala Pengasuh Pesantren Tahfiz Darul Quran Ketapang, Kiai Haji Ahmad Saiful Bahri Siansheng. Junjingte Ketua Pengasuhan Darul Quran Ketapang, Ustadz Abdurrahman As-Siddiq Siansheng. Junjingte 朋友们和老师们，我爱所有的学生们。首先，让我们祈祷和感谢我们的上帝，真主已经让我们的慈悲和祝福。这样我们就可以参加，并聚集在这个地方，在良好的条件，皆大欢喜助眠。大家好，晚上好，我叫Muhammad Ubaidillah，我的名字中文是吴元凤。今天我恭敬的站在大家前面，为了感谢学生们有纪律的参加学校语言活动，也感谢CLI人员，因为他们每天帮助的我们。最后，我们终于到了2021年底，并关闭学校语言的活动。2021年，这是我所有的讲话。希望你们越来越更多的愿意学习语言。学习语言很容易，谢谢大家，谢谢你们多关注。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next language is Turkish language. Attendance please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. En saya gili Kiai Haji Saiful Bahri, saya gili Al-Ustadz Hasan Aziz, and saya gili Kiai Haji Abdurrahman, and saya gili Al-Kadeshlar, Iyak Shamar Al-Kadeshlar, nasıl sunuz? Çok şükür, alhamdulillah. İnşallah bize gelecek goden guru seces. I tatiler, i sinaular, biz size duamız ve hocamız geliyoruz.
Cokto Tasyakur Ederim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next performance is the most popular performance and the highlight of tonight's show. We present to you drama performance. Qissatul Imamul Layth ibnu Sa'din. Wasala al-Islamu ila Misra wajilan ba'da jilin. Wa fi qaryati Qarqashandah bimuhafadhatil Qalyubiyati bimisra. Ama 94 lilhijrah. Wulida faqihu Misra wa muhaddithuha al-Imamul Layth ibnu Sa'din. Wa balagha min ilmi al-imam anna al-khalifata al-mansur arada an yu'ayyinahu waliyan walakinnahu rafad wa faddala an yadhalla 'aliman fi khidmati an-nas yarji'una ila ra'yihi wa ya'khuduna bimashuratihi. Kana lil-imam al-Layth ibn Sa'din 4 majalis fil yawm. Al-majlisul awwal alladhi kana yajlisu fihi al-imam al-Layth huwa majlisul wali wal qadi yujalisuhuma wa yunakishuhuma wa yattali'u ma'ahuma 'ala al-masail allati tu'radu 'alayhima. Ahkumu bi antarudda ila hadzal walad malahu innahu haqquhu faqad tarafta bi anna abuhu rahimahullah huwa man ista'manaka ala hadzal mal wala ya'ni mautuhu an yusbihal mal min haqqi bal min haqqi warasati dzalikal mutawaffa hadzal walad wal ummu. Ada khilatali. Hakamta bil haqqi ya qadiyal qudah. Indama takunu ma'iyya Imamul Layth ash'uru bil itmi'nan famahma kana su'ubatal qadiyatil lati ahkumu fiha fa innani ajidu indakal ijabata syafiyah. Wafaqqana Allah ta'ala ilal adli baina ibadihi. Amin ya rabbal alamin. Ma mushkilatuhuma? Hadha ar-rajul ya sayyidi ishtara minni himaran liya'mala fi haqqi 'indahu wa a'tani nisfal mablagh wa ba'da usbu'in akhbarani anna al-himara mat wa yaz'umu annani ghashashtuhu wa bi'tu himaran maridan wa la yuridu an yadfa'a ma tabaqa min thamani al-himar. Na'am, laqad ghashani ayyuhal qadi ayyu himarin salimin hadha alladhi la yatahammalu al-'amala yawmayn fi haqlin. La budda an sha'an ma qad hadas. Fa hadha al-himaru 'indi mundu 'amaini. Wa ma alladhi yuthbitu anna al-himar mata min ta'abil amal wa lam yamut bi sababin akhar. Ayyu sababin akhar ya sayyidi? Hal qataltuhu bi yadayya mathalan? Hasanan. Nahtaju huna ila syuhudin litusbita anna al-himar mata asna'a amalihi wa annahu lam yaskut masalan fil ma'i faghari. Laqad mata ba'da an akhraja kulla ma fi ahsya'ihi ya sayyidi fa indi syahidun ala ma hadath jari rajulun thiqah wa min akbari tujjari nabadil qarrub al mashhudi lahum bil amanah. Ashukku ya sayyidi ashukku fi anna jawrah mutawatirun ma'ah wa ajunnu annahu lan yashhada bil haqq. Yumkinuni an ahlifa al yamina ala ma hadath. Hasanan intadira bil kharij wasatiku ma ba'da qalil. Ma ra'yuka ya Imamul Layth hal aqbal bi syahadati syahidil wahid ma'a yaminir rajul. Ala ta'rifu anta qadiyal qudah anna syahadata innama takunu bisnaini. Walakin ahlul Madinah kanu yaqbaluna bi syahadati syahidil wahid ma'a yamini sahibil haq. Walakin lam yaqdi bihada ashabur rasul fi Syam wal Himsa wal Misr wal Iraq. Ma'rifu huwa anna al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz kana yaqdi bi syahadati syahidil wahid ma'a yamini sahibil haq.
ولكنه قال بعد ذلك إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا نقضي إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. سأدخل الرجلين لأطلب من كل منهما شاهدين. وأنا لدي سؤال أظن أنه سيحسم القضية دون شهود. ادخل. اسمع شاهد واحد لا يكفي لابد أن تأتي بشاهدين. أريد أن أسألك سؤال هل كنت تجوع الحمار قبل أن تبيعه؟ لا يا سيدي لا، بل كنت أهتم بغذائه جدا وأحتفظ دائما بكمية من التبن تكفيه. وأنت هل أطعمته مثل ما كان يفعل صاحبك؟ بل أفضل، ألم أخبرك عن جار تاجر الخروب كانت عنده بضاعة زائدة ويريد التخلص منها فأخذتها منه وأتمتها للحمار بدلا من التبن فقد التهمها عن آخرها. وقد حسمت القضية ولا حاجة إلينا بالشهود بعد اعترافك هذا. اعترافي؟ أي اعتراف؟ نبات الخروب لا يصلح طعاما للحمير، لقد أصاب بخلل في أغشائه وأخرج كل ما فيها حتى أصيب بالجفاف فمات. أي أنني أنا السبب في موته؟ نعم، أتركه الآن، القاضي يحكم بينهما. الحكم واضح. أعطي هذا الرجل بقي مالي واسأل الخبراء بعد ذلك قبل أن تطعم دوابك أي طعام. بعد أن ينتهي من مجالس القضاء كان الإمام الليث بن سعد يجالس طلاب العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهل يكون من أسباب هذه الفتن الاختلاف بين علماء المسلمين؟ حاشا الله أن يكون خلاف العلماء سببا في هلاك الأمة، فالاختلاف العلماء في سنة الله وهو رحمة العباد. كلامك يريح قلوبنا يا إمام، ولكننا لا نجد كثيرا من علمك هذا في كتبك. إنما أقول لكم ما يفتح الله به علي، ولو أنني كتبت كل ما أعرفه ما كفت آلاف الكتب. تعلم الكثيرون على يد الإمام الليث بن سعد، ولم يكن طلاب العلم فقط هم من يستفيدون منه. كان المجلس الثالث للإمام الليث هو مجلس الفتيا، يقابل الناس فيسألونه ويستفتونه. أحيانا أكون متعبا من العمل، وبينما أنا أستمع للخطيب قبل صلاة الجمعة يغلبني النعاس للحظات ولكنني أفيق سريعا، فهل ينبغي علي أن أعيد الوضوء؟ لا بد هنا إذن أن تعيد الوضوء، فعندما ينام المرء لا يتحكم في جسده، وربما انتقض وضوءك وأنت نائم دون أن تدري، ولذا عد النوم العميق من نواقض الوضوء. شكرا يا سيدي. الفائدة من صلاة الجمعة
laysat an tusalliha fahas bal an tastami'al khutbah aidan wa illa famal faidatu idza kunta tanamu bainamal khatib yaqulu ma asahu yanfa'uk. Asharu lailatal jum'ah minal amal ya sayyidi kay astari yaumal jum'ah. Laisa hadza mubarriran istarih lailatal jum'ah. Jazakallahu khairan. Wa anta kana ladaika su'al? Ma fi ya imam, hadza yakfi. وهكذا كان الجميع يستفيدون من علم الإمام الليث بن سعد ولم يكن علم الإمام الليث فقط هو ما يستفيد منه الناس بل ماله أيضا فقد كان من أكرم من عرفهم التاريخ العربي والإسلامي وكان هذا مجلسه الرابع في اليوم. Ba'da an tantahi minat ta'am sa'kunu mumtannan idza istata'ta khidmataka fi ayyi amrin min umuril hayah. Barakallahu fik ya imam ma ashadda karamak. Assalamualaikum ya imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalit ta'am ya sayyidi. Barakallahu fik. Walakin dia talabun akhar. Mal amr? Qul li hajatuk. Inna ibni maridun wa qad wasafahu tabibul asal yusa'ida ala shifai. Wala amliku malan li ashtariya asalan. Ana la ahtaju illa kamiyatan qalilatan takfina usbu'an wahidan hatta yatamathala ibni lishifa. Ma ashala ma talabta ya sayyidi. Hadha. Ma hadha? Hadha asalun kama talabta. Walakinnaha kamiyatun rahmah. Innama kuntu ahtaju qalilaka. Sayyidi. Hadha rizqun saqahu Allah ta'ala ilaika. Fantaliq ila waladikal marid wa syafahu Allah wa afahu. Jazakallahu khairan ya imam. كان الليث بن سعد جامعا للخير من كل أطرافه عالما معلما ناصحا مرشدا كريما فاعلا للخير. توفي الليث في شعبان سنة 175 من الحجرة يوم الجمعة وهو في 81 من عمره رحمه الله الإمام الليث بن سعد. هذا منا. إلى اللقاء مع السلامة.